उठाइए ना। हाँ हेलो हेलो रनिंग करे आछिन ना जी। हाँ जाऊ जाऊ जुरा जाऊ जाऊ हम एठी ये अच्छा पाखे जाऊ उठाइए ना। उठाइए ना। हेलो हेलो हाँ जाऊ जाऊ नाल पाखापाखि कोड तू एया एठी जाऊँ आइडिया जाऊ मोटे जाऊ कर जोडू आइडिया उठाइए ना। उठाइए ना। हेलो हेलो नाल तू कोडी हेया हेया पछोड़ जाऊँ ए देई हाथ हलाउछु देई देखिलु ए जाऊ देई ପଛକୁ ଗାନ୍ଧୁଆଟେ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି କୋଉଠି ଯିବେ ଇଏ ମୋତେ ହେଇଯାଉଛି ମୋତେ ବୋକା ବନେଇବା କହୁଛୁ ଆଜି ରହୁଛି ରହିବା भारी पकेट चल चल जाऊ चल 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 ସାଙ୍ଗ କଲେଜରେ ସମସ୍ତେ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି 5000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇ ତୁ କରିବୁନି ठीक तो ହଁ करिया ठीक तो करिया ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଉ କାଲି ଦେଖା ହବ ହଉ, ଫିଷ୍ଟ ରେ କହିଲି अरे नालू तू कौन एठी बसचु कौन है जिरो बाबा ବାପା ତମକୁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି कौन कह ତମେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କୁହ ତୁ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମ କଥା ମାନେନି ଆଜିକୁ ମୁଁ ଭାବି ନେଇଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି କଲେଜକୁ ବି ଯିବିନି ପାଠ ବି ପଢ଼ିବିନି ମୁଁ ଭାବି ନେଇଛି ଗାଈ ଦୁଇ ତିନିଟା ରଖି ଧୋଇବି କ୍ଷୀର ବିକିବି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ବାପା ତମକୁ ଜାଣିବି ये माँ जमीती का ये पुओटा भी जमीती का उठाइए ना। उठाइए ना। हाँ साग ना ना ମୁଁ ଯାଉନି ହଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ବାପା कौन सांग ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସିଏ କହିଲା ଯେ ଆଉ କଲେଜରେ କାଳେ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଯିବିନି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ओ हाँ हाँ तू जीवु ना सांग माने फोन करके तते कहउछन फीस जो गली तू टंका को डर के सिटी जीवुनी आम बयस बेला आमे केते कोन करथलु तू पुणी फीस के जीवुनी एइटी से 5000 टंका कथा कहूची ओ हो सभी तमे जे चुप रहिबो कि तुम बाटरेटा कोलपटा दियो आम बयस बेला आमे केते कोन करथलु हो बाबा मु बो को 5,000 टका दे दे जाइतिबी तू माटू नै छु हो बाबा जीवु हां हो छु हो मु मां पैसा दे दारू दारू देसी दारू